Pemirsa, serangan brutal Israel terhadap wilayah Lebanon menimbulkan berbagai respon keras dan kecaman dari banyak pihak. Serangan itu sangat disesalkan karena Lebanon seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang telah diajukan Iran kepada Amerika Serikat. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Khalibaf, memperingatkan serangan Israel yang berkelanjutan terhadap Lebanon akan membawa konsekuensi nyata dan tanggapan kuat. Pernyataan itu disampaikan di televisi pemerintah Iran pada hari Kamis. Seperti pejabat Iran lainnya, Khalibaf bersikeras gencatan senjata selama 2 minggu itu juga mencakup Lebanon. Namun hal itu dibantah oleh Israel dan Amerika Serikat. Dalam sebuah tulisan di akun X, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menyampaikan agresi Israel di Lebanon adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata awal. Serangan brutal Israel ke Lebanon yang menewaskan lebih dari 250 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang lainnya turut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Puluhan anggota diaspora Lebanon dan warga Prancis Iran berkumpul di Place de la République Paris pada Rabu lalu memprotes operasi Israel di Lebanon. Dengan membawa bendera Lebanon dan menyalakan lilin, massa menunjukkan solidaritas dan mengheningkan cipta untuk para korban. Massa dengan tegas menentang rezim genosida yang dilakukan oleh Israel dan mendesak pemerintah Prancis juga mengambil sikap tegas terhadap serangan Israel di Lebanon. Selain aksi yang berlangsung di Prancis, sejumlah komunitas internasional juga mengutuk tindakan Israel mendukung Lebanon di masa sulit dan mendukung gencatan senjata yang lebih luas di wilayah Timur Tengah. Artık bölge savaşlardan yoruldu, bölge işgallerden yoruldu, bölge terörden yoruldu, bölge iç savaşlardan yoruldu, bölge kanda yoruldu artık. Yani bölgenin ilk başta Müslümanların, bölgenin evlatlarının bir arada barış ve huzur içinde yaşaması lazım. Sonra İsrail'in yayılmacılığı ile ilgili uluslararası diplomatik çerçevede uluslararası aktörlerle beraber gerekli tedbirleri alması lazım. Großer Besorgnis die Lage in der gesamten Region. Wir sehen aber auch mit besonderer Besorgnis die Lage im Süden des Libanon. Die Härte, mit der Israel dort Krieg führt, könnte den Friedensprozess als Ganzes zum Scheitern bringen, und das darf nicht geschehen. Deswegen habe ich gestern auch mit weiteren Staats- und Regierungschefs die israelische Regierung gebeten, ihre nochmals verschärften Angriffe zu beenden. In terms of the latest developments, what we have seen in the past few hours, because the situation is very serious. We, as European Union, we firmly condemn the recent attacks launched by Israel against Lebanon, which have caused a large number of casualties among the civil population and extensive destruction of civilian infrastructure. Such actions represent a very serious escalation and an unacceptable threat to civilian lives and regional stability. This is why we reiterate the need for full respect of international law and humanitarian law, which require the protection of civilians, and this at all times. On this day of mourning, allow me as well to express our deepest solidarity on behalf of the European Union with the people of Lebanon. Pemirsa, terkait pertempuran di Lebanon, Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Koalisi Negara-Negara Anggota menyatakan keprihatinan mendalam atas peningkatan pertempuran di Lebanon sejak 2 Maret dan dampaknya terhadap keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian. Tentara Israel telah bertempur dengan militan Hizbullah di wilayah perbatasan dan pertempuran itu turut menewaskan pasukan penjaga perdamaian PBB yang terjebak. We condemn in the strongest terms the persistent attacks against UNIFIL, including the latest grave attacks which cost the lives of 3 Indonesian peacekeepers and injured several other peacekeepers from France, Ghana, Indonesia, Nepal, and Poland. We also firmly condemn the unacceptable aggressive behavior towards UNIFIL personnel and leadership recently observed. Those responsible for these attacks must be held
accountable. We express deep concerns over the humanitarian situation in Lebanon, especially the significant civilian casualties, the extensive destruction of civilian infrastructure, and the mass displacement of more than 1 million people. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.